मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत पहला पतरस 5 बाब 5वीं आयत से 14वीं आयत। ऐ मेरे फर्जंद मरकस, मैं तुझे सलाम व दुआ भेजता हूँ। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। इसी तरह तुम ऐ नौजवानों काहिनों के ताबे रहो। तुम सब के सब एक दूसरे के सामने फरोख्तनी से मुलव्वस रहो, क्योंकि खुदा मगरूरों का सामना करता पर फरोख्तनों को फजल बख्शता है। बस तुम खुदा के दस्ते कादर के नीचे फरोख्तन रहो, ताकि वो वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ शैतान गर्जने वाले शेर बब्बर की मानत ढूंढता फिरता है कि कैसे फाड़ खाए। बस तुम ईमान में मजबूत होकर उसका सामना करो और जान रखो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं वो भी ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। सारे फजल का खुदा, जिसने मसीह में तुम्हें अपनी अबदी जलाल के लिए बुलवाया है, वो आप ही तुम्हें थोड़ा सा दुख सहने के बाद कामिल और कायम और मजबूत बनाएगा। अब्दुल आबाद तक उसी की कुदरत रहे, आमीन। मैंने तुम्हें सलमान की मार्फत, जो मेरी दानिश में दयानतदार भाई है, मुश्तरका तौर पर लिख कर नसीहत की है और गवाही दी है कि यही खुदा का सच्चा फजल है। तुम इसी पर कायम रहो। तुम्हारे साथ की बरगजीदगी जो बाबुल में है और मेरा फर्जंद मरकज तुमसे सलाम कहते हैं। मोहब्बत का बूसा ले लेकर एक दूसरे को सलाम करो। तुम सबको जो मसीह में हो सलामती हासिल होती रहे, आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 88, उसकी दूसरी आयत से तीसरी, 21 से 22 और 25 से 27 आयत। जमायती जवाब। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूंगा। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफा बयान करता रहूंगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अबद तक कायम है। तूने आसमान की तरह अपनी वफा को मुस्तकिम किया है। जमायती जवाब। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूंगा। मैंने अपने बंदे दाऊद को पाया है। मैंने अपने पाक तेल से उसको मसा किया है, ताकि मेरा हाथ हमेशा उसके साथ रहे और मेरा बाजू उसको मुस्तकिल कर दे। जमायती जवाब। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूंगा।
میری وفاداری اور میری رحمت اس کے ساتھ ہوں گی، اور میرے نام کے سبب سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ وہ مجھے پکارے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ جماعتی جواب: میں خداوند کی رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ نعرہ حمد، ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ تو اے مسیح سچا گواہ ہے، مردوں میں سے پلوٹا، تو ہم سے محبت رکھتا ہے، اور تو نے اپنے خون کے ذریعے سے ہمیں ہمارے گناہوں سے چھڑایا ہے۔ ہاللویا۔ آج کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق سولہ باب 15 سے 20 آیت۔ ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ملحق شے پئیں گے تو یہ ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ اور خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ تب انہوں نے روانہ ہو کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا، اور کلام کو ان نشانوں سے ثابت کرتا رہا جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔